Mayong buntag kaibigan, Swertres Vlog, Luzon, Visayas ug Mindanao. Welcome mga kaibigan. July 20, 2025, adlaw nga Domingo. Anya ta sa Game of Chance, Swertres National. Hearing Swertres 386 187 096 279 531 102 530. Target Rumble. Lugar adunay lasto. Target Rumble 86 87 96 79 31 02 30. Lugar adunay lasto. Taya ini Swertres akong balikon ha. Hearing Swertres National adlaw nga Domingo, July 20. 386 187 096 279 531 102 530. Target Rumble. Dili na to klimtan ang pag Rumble. Sa lasto pair, sa lasto lugar na lasto bagdo ko ni 86 96 87 79 31 02 30. Good luck sa inyong tanan. O mayong buntag, mayong udto. Nato naamo sa mayong panglawas. O daghan kayong salamat sa inyong pagtan-aw. Luzon ug Visayas ug Mindanao. Maayong buntag, happy Sunday. Adlaw nga Domingo, adlaw nga ting pahulay. Salamat kaayo mga kaibigan ka Swertres. Daghan kayong salamat. God bless you all. Thank you. Ayaw kalimot yun sa pag-rumble. Salamat.